салом духтарако созаи назаин саломатиё хубай боз ҳам халифашоб омадагем ҳам хабарои новинка бисёр овардиан баъд боз ҳам распродажа эълон кардаган нишон метем бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза ина 109 108 магазин ряди магазинои шаги даян ози ворид мегардем аз дохил машмода нишон метам ки чӣ омадай духтаро шарфҳои фасон румолҳои хушрӯ инаи шарфҳоро бинен амброи фасоне омадай ки аз наздик ҳозир нишонтон битам ира бинен чӣ хушрӯчанд ино оптовишанда оптовиш 85 дона 140 си расветка дора ва ира бинен оптовиш 85 дона 140 сомонай си расветка омадай бовар мекунен ҳамёз дар ҷоя нишонтиё ина миёяна ва иқа цветои хушрӯ омадаи си расветкаи фасони необычный марамат каседа дар курай бур нависен расмоша мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунан агар ки хитон омадан натонен доставка ҳамаи ҷо доранд халифашопа хитон медонен ку духтаро ҷои ами бори хичонаи бренди хичонаи ҷои асосии ами оптовияй арзонай борошон марҳамат дона мегирен оптови мегирен муроҷиат кунен рақамошон ҳаст дар рӯи экран ё биёен аз наздик бинен ана ин намуд шарфҳо омадай духтарако нигоҳ кунен саб букак тобистона сардамқа хушрӯ меиста ҳамаи рангош ҳаста рангои фасон дора марамат каседа дар курай ду дизайн омадагиай нависен расмоша партоянтона халифашоп дубайски тоза румоло бренди хичонай нархҳо дастрас марамат биёен дона чанд смайра дона 160 сомон оптови 95 сомон ина дидена духтарако дона 160 сомонай оптови бошад 95 сомон куҷодай бо дигарош расветкош ҳозир расветкоша ма шумода нишонтим духтарако ба ҳазур бо тамошо кунен мана марҳамат тамоми намуди шарфҳо ҳастай ина миҷадая ина миёяна ва иқа цветои хушрӯ дора духтарако нигоҳ кунен мана марҳамат ҳамаи цвето ҳастай чӣ хеле гуфта нархи донашам оптовишам оптови ай чандта боло ҳисоб мешава ай 10 боло мисол шумо чанд намуд мегирен аллакай уже оптови ҳисоб мешава яктаи гирен яктаи дигаш гирен 10 шава хулос оптови ҳисобтон мекунан мана марҳамат барои тӯй мегирен барои фурӯш мегирен барои хитон мегирен ҳатман халифашоб биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 108 109 магазин рияди магазинои шаги сарда хушрӯ буда иқа хушрӯ ира бинен духтарако нависен шуна ин ами шарфҳои моҳак ҳози мода шудагия беҳад хушрӯ будай нигоҳ кунен аҷоиб бод арганза и дубайски оригиналояй дар халифашоп марамат каседа дар курай духтаро ҳамаи цветош омадагиай мана саб букаки тобистона нархошон чанд смай нора оптови 70 сомон дона 120 сомон дидена оптовиш 70 сомон дона 120 сомон иқа ранг бисёр дора ира бинен духтаро иша фасон фасон бори хичонай бренди хичонай халифашоп марҳамат каседа дар курай инаи вишифкадорошам ҳастай и аҷоиб будая сарда хушрӯ меиста чанд смае оптови 80 сомон дона 130 сомон оптови 80 сомон дона 130 сомон мана тобистона расветкора намегем бо ҳам фасонан иша хушрӯ бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза даян 108 109 магазин ряди магазинои шаги халифашоп духтаро доставка доранд нархошона дидена чӣ нархҳои хубай ҳам дона ҳам оптови баъдана инора биненда ино материалш хеле маечняя аҷоиб хушрӯ резинка бисёриё резинкагӣ мекунанд ина марамат гилои новинкаи фасон ҳамаям шарфҳое ки дидестен ку духтарако нархҳои оптовию дона доранд нархҳо дастрасанд оптовиш чанд якҷо оптовиёшон 85 сомон ай донада бошад 140 сомон марҳамат биёен қариб 25 си расветка дора анамин намуд модели фасони хушрӯ материалшам фасонакай духтаро ино ҳеч намешаванд вишифкадор шарфҳои дубай духтаро бори нав дар халифашоп хостум шумода нишонтим ина марҳамат расветкора диден анаи дизайнш бо дига хела гилча аҳамиятен и бо дига хелтарай хулоса инами вишифкадоро ҳози мода шидагиайку тамоми намуча аз халифашоп меёбен ина каседа дар курай бинависен доставкатон мекунанд ё ки биёен духтарако бозори Корвон
طرفی پژارکا بین سیم و چهارم دروازه 108 و 109 مگزین خلیفه شاپ. یا چند میان؟ اپتاویش 80 سومون دونه 130 سومون. دیده نه چه نرخ خوش رو. اپتاویش 80 سومون ای همگی. اپتاوی از 10 تا بالای دونه دا باشد نرخش 130 سومون. اینا برای سودا میگیرین زنهای عزیز، برای ختم، برای توفه. حتما باری دوبای که در کارتون باشه. اینم خلیفه شاپ بیاین. امروز فقط نوینکاشون نشون دادم، لیکن اینجا قریب زیاده از 1000 نمود مدل دوران. هم خوشروی، هم شرف، هم رومال، همش فسونای هر یک تایی نشان داده نمیشه و شما خودتون بیاین یا که نویسین رسمش هم میپرتوین انتخاب کنین در روکک دستافکتون میکنن. بهترین مدل ها با نرخوی به هدم دسترس. شرف نشان دادم دخترها. این مرحمت برای زنهایی که رومال میخواهن. رومالای نوینکای فسان هم آمدگی خلیفه شاپ ده. این رومالای دوبای بهت خوش رو از هر یک تاش چند تایی رسویدکا آمدگی. اینا بینین دخترها که این قسمی بالا را بینین 25 30 رسویدکا آمدگی. گلو شرخیله مدل شرخیله نرخو. اپتاویش چند سومه؟ اپتاویش 80 دونه 130. اینا اپتاویش 80 سومونی دونه باشد 130 سومون. مرامت کسی در کره خلیفه شاپ بیاین. من رقمشون میمونم در روی اکران. انتخاب کنین دستافکتون میکنن یا که بیاین بازار کاروان طرف تیلا بازار بین سیم و چهارم دروازه میشه و 108 طرف پژارکا بخشش دخترو بین سیم و چهارم دروازه 108 و 109 مگزین. من مرامت انتخابی به حد زیبا. این دخترکا گراندیوزنی رسپرداژ در خلیفه شاپ نگاه کنین. این همی رومالو همش 120 130 سومونه رومالوی دوبایی. هازی شرفاش هم هست نشانتون میتیم. کمبختن دیده نه چه خوش رو. رسپرداژ شیده 60 سومون. من انتخاب ببینین هم خوش رو انتخابشون کدومش که میگیرین دخترکا 60 سومونی به حد خوش رو. این توی دارین برای ینگو خریدنین، برای ختون خریدنین با نرخ ارزان. رومال و شرفای 140 سومه 150 سومه را بیاین خلیفه شاپ ده 60 سومونی شید. من مرامت به حد انتخاب زیبایی 60 سومون باور میکنین همگی 60 سومون بازار کاروان داین. من بیاین طرفی همش دوبای ایتم شو بینو 160 سومون بود دونه مونده وزی 60 سومون. این دیده نه دخترو 160 سومون شرف دونه کی موندگی ای عکس اعلام کردگان 60 سومون. من مرامت اومده از نزدیک ختم بینن. همه شرفای قیمتی همش رومالای قیمتی دخترکا باری دوبای یکم سورت. بازار کاروان طرف پژارکا بین سیم و چهارم دروازه ریادی مگزینای شگی 108 و 109 مگزین. اومده نتونه رقم ها هست در روی اکران انتخاب کنن دستافکتون میکنن. بینین اخی چه خوش روی بروشون. اینا اپتاویکوش مویا میتونن اومده از رسپرداژ خریداری کنن با نرخ دسترس.